Go, Mitra. Nori, go inside. Go. Not cheese. More cheese. Some of this one. That they were. Nori said, "Good girl." What's this? Hi, Nori. You like cheese? Go. ले त म दिन्छु यो त भागेको कहाँ जाने हो भन नोरी कहाँ जाने गुडिया नानु तिमी र म हामी कहाँ जाने अब हामी घुम्न जाने है नानु नोरी गुडिया आउनु बस्नु अब गाडीमा हेलो मार्था दिदी मेगन दिदी हामी त घुम्न जाने भन् नोरी नोरी यहाँ छ नोरी हेलो भन् नोरी खै मैले नोरीको यहाँ उस खोजेको नोरीको खाना यहाँ भित्र छ हेरेछ नरीले Office on your nori? Aja. Hi. Nori aja. Mommy. Nori. Hello. Like यस्तो सबै मनाको यो ल हेर अर्को ठाउँमा जाऊ अर्को जाने अर्को ठाउँमा हेर उता go back now so it might be easier now I think it would almost have to be in the tube. oh it's so bright but it's nice Poo-poo. Bumble. हात्ती बनाएको होइन त सुन्नै मन छ यो नरीलाई Our next cabin restaurant.
भो हामी गर्छ त्यही बस्दै मम्मी हामी ओरा गरेर आउँछ Oh my god, the queue is so big. It's so busy in here. Shark, shark. Hello. कतिहरु मान्छेहरु थियो त्यहाँ. We got Shake Shack and Noriko Pappuccino. This is ice cream with biscuit. This is for you, Nori. Heto, tongue already in. Iksin wait. Aba nikalam. Quite cute, yo. What's going on? Ah. यो चिजै नहालिदिएको हाम्रो उसमा ए यो भित्र हो नि त चिज म चिज नहालेर खान्छु अब गोइला हालेको माथि लिएर राखिनु कसको बगा हो यो सलाद खै सबै निकाल्छ यो चिकन मेरो हो त्यो मेगनको त्यस योस् मेगन बगा So, मैले burger पाएँ. Look, Nori. Hello, यो त्यो chicken nugget. ना भुइँमा राख्दै नोरी. ना. झाडो Stop. Ay, ya la tuya. Ba. Yo. Pass one photo. Wah, mi. Wah, ke कतै गर्छु. Chicken's nice as well. Ketchup. Swimming pool भन आउँछ है. Swimming that. त नोरीलाई Nori, गुडिया. Nanu. Nori. Megan गुडिया. Who's that the other day? I told you. भएन भयो Hai Mitu. Wah, Mitu pun. Nori, Nana.
Hi, Nanu. Hi, Gudia. Nori. Nori. कता गयो डरायो What happens here? Is it God? Nori? Nori? Nanu? Nori? Nori डरायो Yes? Right. Nori डरायो Oh my god. Mommy, I know. She's scared. Look at her tail top. Nori uta didira. Nori? Nori? Nori. Kiến thấy nó nổi lên. No, I'm not playing. Hey, हिँडाउनु आँखामा टेर्रो भएको ट्राफिक लाइट हो ट्राफिक लाइट के कति रे हिँड्दै कति रे त्यसलाई नयाँ ड्राइभिङ